government, and that is one of the biggest allegation against that money is not being utilized in a proper way. So ওইটাকে আপনি কিভাবে কাউন্টার করবেন? How do you see it? So far, submission of utilization certificate is concerned, there is no pending utilization certificate in ADC. As on date, এখন even PAC পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এটা ছিল না আগে, এটাও ফর্ম করা হয়েছে। এজি টাইম টু টাইম গিয়ে অডিট করছে, অডিট রিপোর্ট দিচ্ছে, এবং স্টেট গভর্নমেন্টের যে অডিট ডিপার্টমেন্ট, ডাইরেক্টরেট অফ অডিট ডিপার্টমেন্ট যে লোক সেখানে পোস্টেড আছে, দে আর হেল্পিং দ্য এডিসি টু সাবমিট ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ফ্রম টাইম টু টাইম। এবং সেটা আমি বলতে চাই যে ডাইরেক্টরেট অফ অডিট ডিপার্টমেন্ট থেকে এডিসিতে স্টাফ রয়েছে এবং এজিও টাইম টু টাইম অডিট করছে। ইভেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ফর্ম করা হয়েছে, অডিট করা হচ্ছে, এবং মানে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে কোনো পেন্ডিং নেই। এটা শুধু কথার কথা বলছে, কিন্তু এটা ঠিক না। पुलावनो चिनी विशेष के कपरक मीडिया रनो बेलाय बेलाय का हम एक सारी जरावो तिनी जों त्रिपुरा मथानि गई और कैसा प्रेस मीट मा खलायके ककथुम पाना मा खलायके तिनी चिनी मो पानाव तंगो चिनी बरंगना स्पोर्ट्स पर्सन राजेश्वर देवबर्मा आनी याग्राव याक्सो तंगानी चिनी स्पोर्ट्स पर्सन सीके जमातिया XCU तिरिनो खालामनाय कारनाव मनो लाई थांनाय अर्थात थांनाय तालो 29 तारिख जानुवारी को कताल दिल्ली CBSE नि चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालाय लाइमानि आबुं गासिन सिगांबारियाना थानाय तालनि 11 तारिख कोनो जों दिल्लीआव जुगाजुग खायखा बहुत मालायनि बागै जोंनो 29 तारिखआव समय दिखा 29 तारिखआव जों थाङै जों 27 तारिखआव राना माने 28 तारिखआव सहैखा 29 तारिखआव ठीक 12:30 समय बुलायजों आसुलायखा आनी लगी आप्रो चिनी MLA विश्वजित कलई दङ मानव देवबर्मा दङ फिलिप श्रीयां दङ कुमार शंकर देवबर्मा दङ आबनि परेबो चिनी त्रिपुरा हास्तेनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काइनै विशेष के TSF ताई TISF वर्ग आलादा आलादा खाय वर्ग चिनी CBSE नि चेयरमैन मालाय अनेक कक सोंलायगा सालायगा गोबांमा ककनो सोंखा ककमा ककनो जों तरिखा एवं गोबांमा राज्यरग जे रोमान स्क्रिप्ट जे परिलाय दंमोन सिलाय दंमोन आबनो कगो साका फातार देशनि हाकतनि बरफ फैयै बनि बिहाराव बक्तिदारिफ्रु आ सैरि माने हिंदी बाय सैरिया इंग्लिश बाय सैरि रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसायख्रानि गे आबनि पर बसाका अमबा रिमानले ख्लाइमानले गे सिगामनो साका जे CBSE ओ बिसके मेट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने नता 12 हायर सेकेंडरी जे चली फेमेनि आबंग बरकसो स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बर बांग्ला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने दे गचन साका बांग्ला बाय तो और थिनो गखायो किंतु और संमुख जाखा जे बांग्ला जों इंग्लिश मीडियम पढ़िबो काय बांग्ला खाय जों सुनियान के चिन कथि नामो गाबन बागैनो आगिरगबो नुखा दुइटा CBSE बो आगिरगम तिन नुख जाखा जे इंग्लिश बायबो काय बसियो वान जी माने बांग्ला स्क्रिप्ट बसियो एका जों त्रिपुरा बो नुख जाखा और जे TBSE त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरको आगियो अनेक समय ऑप्शन दु नर रोमान स्क्रिप्ट बसियो दिने गेताबो बिदिखौ जों नायनाय किन्तु बेलायखाय गानाव सबायखा किन्तु जों साका गानाया अ मन इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों त्रिपुरा मथापानो
বিশি ব্রুম ব্রুম নচুন বিশি ব্রুম ব্রুম ইয়া যত অনেক বছর খা जों চিনি খক ফেলেন যত ইহিনো কিন্তু কাউকে খাইছে গিয়া গাबोन বাগে जों একটা আশাবাদী দমানি সেমানি যেভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট বাই কক সালিমানি পরে স্টেট গভর্নমেন্ট যেভাবে কাইসা খুব जोंनो সাজেশন রেখাবো জায়গা হোপফুল जोंनो বর্ষা কাছে ওই মানো ওই তাকলাই চিনি কিন্তু जों পুইলাও जों যখন 14 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ভাই ও স্থানে তালিনো जों যখন মালাই প্রো আপনো 14 তারিখ হাংনাইনি দিন জানুয়ারিনি 14 তারিখ কিন্তু আপনো চিনি বখা বাইখা এবং ইদানিং কালো যেভাবে ককব্রক স্ক্রিপ্ট নতুই রোমান স্ক্রিপ্ট নতুই যেভাবে জায়গায় যেখানে থাকো আর অবস্থার কোনো বিধি ইস্যু করিখা যেটা কোনো মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী খাইপর আজ থেকে ওপেনলি আজ থেকে আক্রমণ খাইয়ে কোনো দিন অমাইকে সামারক্ষণ খানাইয়া নেগেটিভ তো নেগেটিভ ন কিন্তু বিনমকে নেগেটিভ নিপানো অতিরিক্ত নেগেটিভ একটা খানাंनाय যা নরকে সাফা খাইয়া আংখাস খাইয়া না খাইয়াকে তো जों কিছু খাইমে চিনি আনো খাইনে जों খাইনে আকরণ বসে সারি খাইকা বসে সুঙ্গা जों বরম রেখাবনো বড় जों অনেকক্ষণ টাইম রেখা आधा घन्टानि उपर जों आलोचना खाइया खरसे आइएस अफिसार बा काइसे सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन भाई आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाचरण त्रिपुरा कुमुर कुंडु चौधरी तारपरे नि और पवित्र सरकार आसु काइबंनि आ रेकर्ड बसुन लेखा बर जे सुपारिश खाइमानि प्रपोजल खाइमानि जे त्रिपुरा सारक कामनाय बो स्क्रिप्ट नाय बोसोर पार्सेंटेज नाय आबरक এবং বঙ্গারব সইকে নিচে নেগেটিভ গোবাং মানো গোবাং मा চিঠি সইবে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে সামানে আং রহনাই চিঠি মানে जोंहा চিঠি নাই তুমি পর जों কারিগরি মালিয়া অ কক সাবগাম বো সাবনাই जोंनो মিথ্যাবাদী নি সাবনাই বা আপনি পরে টিএসএর বড়বর্তী আমায় কেন গোবাং মা জরা जोंनो রে গে বসাও খালি যে সাকাপন একটা চেষ্টা খাইনে নাই বজরি তংখাকে স্টেট গভর্নমেন্ট বাইবো সালাইনাই सेंट्रल गवर्नमेंट इज एसआरडी मिनिस्टर अवश्य आं तो तमुनो आं तो सालाइनो नरमान खाके एसआरडी मिनिस्टर बाय जेदा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर दङ एजुकेशन निया ह्यूमन रिसोर्सेस साव या बबाय नरमाल दि आबर परे जों मालायने बुसकानि तालुका हयतो जों थानायनि बागै जों साइटआव नाय हाय ताइबो गे बबाय जे आलोचना खूब गाहाम नंखा अब अमा हाइकेनो जों प्रेसार क्रिएट खाइमांनो तंनाय যতক্ষণ কইনা মাইনা সাক হাইকে অবসরতাই কক বরকনো রোমান স্ক্রিপ্ট সিনেনি সুযোগ মালিয়া সুযোগ মানেनो বসাও দङ সুযোগ নাই जों ববরব সানাय যে অন্তত ও যে পরীক্ষাनि দিন যেখানে কক বরংনি সাবজেক্ট থাইও আজ ওরাও যারা বাংলা বাইবেনো যদি প্রশ্নপত্র অঙ্কাগাই কুইশন পেপার অঙ্কাগাই আপনার কাহামকাই বা वायरी वाई पपरबो स्टूडेंट नो सावै सिरिना बगे प्रक्सेस खाइनाय जेदा मुख्य रोमान स्क्रिप्ट बेस आंसर का रोमान स्क्रिप्ट बेस सिमनाय बांगा पढे तो बर प्रताय सुना नाय या आबो तै कैसे बो एटा सुनो सागाता गाबोनो सुना सिं दङ आबो सुना नाय गते कैसे अबकाय थाका ताय कैसे आंकाय जे सालि सालताम सिगां न मुखना जे विभिन्न सोशल मीडिया बनोखा पेपार बनोखा যে রাজনীতি ত্রিপুরা বোর্ড নি চেয়ারম্যান হ্যাঁ আচ্ছা তো এই আবংকা আব হাই গবনে বাগৈ जों তিনি ওরা প্রেস মিট খেবাংকে ও কারণ যে जों মালাই ফেকে এবং মোটামুটি আলোচনা খুব কাম নংখা ইয়া মাল জায়গা নিয়া বিজেপি জয়েন না আং খাই আব উল্টা সিংজাগো তো উল্টা তাঙ্গে উল্টা সাইমান তাবুক যেভাবে তেরেক नायतुकु दङ पुरुलिया बिशालगढ़नि जेराव जे थाना नागांखाय बिकास बर्मा थाना तांगे बिनि करप्शन को तो जोंथाय अरताय साइलाब आबो राज्यनि बर जतन सेबन साबनि बुसु 3 बছर साबो बुसु आइ खेका आबो मुकुमैबो बुसाइ माखा मुकुमयाबो बुसाइ मानका गामो जे बजे साइतमानि का कि तितै निजिनि कोनो बुनो बेरे गिमासे खाय आंले किरिया बसि किरिया गो मा कक्से नायना बनो जेबा आगो फाइगेता जों तो तै ताम सानायबा ऑडिट नि पेपर क्लियर
एडिसिओ कोन अडिट इंयाकरि इंगो एवं जों सब समयनो आं इयामनो सिगां पाब्लिक एकाउंट्स कमिटि चेयारमैन दंमोन आं आगे जखन एमएलए दंफ्राव मेम्बारबो दङ आफु अमाहायनो किन्तु जे सिस्टेम चलि दङ आरो कोनो दुई नाम्बार खायनो मत किछु करि जोंनो रांसि रियाखै मो 5टा बोसोरनि बाजेट दं गाबले बाजेट ताबु पर्यन्त बोसोराव 500 जुदि थांगांगाय 5-25 कत 2,500 कोटी 2,500 कोटी मोनना 5-25-125 है देबा एबे हिसाबे नायगांगाय एकदम कम जे बुबाग्रा आतमने रायजोनि मुख्यमंत्री बारबा একটা কম সব 6,665 কোটি রিজাখা অর্থাৎ বাজেটনি 39% अब कम को किंतु 39% माने कम को किंतु 33,000 कोटी बिसिंग आपनो डिवाइड के যদি চিন্তু পাইকেন কাই 12,000 नि बिसि 12,000 रां যদি सिंमान काकाय एवरी ईयर प्रचुर खेमो तब स्कूल गबाय लामा गबाय दै गरै उमुक गरै একটা 1 কিলোমিটার লামা খাইয়া থাকায় 5 কোটি নাম তব নিলে তব যে সিস্টেম কিন্তু সারা এডিসি এলাকানি 1150 কিলোমিটারনি বাকি মাত্র 5 কোটি রিজার্ভ 4 কোটি রিজার্ভ তাম ডেভেলপমেন্ট খাইনে তাম ডেভেলপমেন্ট নাই সাগরে এই যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাখলি রিক্রুটমেন্ট খাইনিয়া अब तक पहुंच थाका बाबू सर अब संग बहा थाया न बीजेपी जोनि प्रोग्राम में बुरा खाओ आज आगान छाओ कि जोंनि ट्राइबल वेलफेयर न हते टीटी एडिशनल 400 कोटी टाका रां हजक दं आराम बेंक थान उनको एडिसिओ जोंनि बीजेपी सरकार फाके सिंगाबनो रुतुंनाय बंग बिसाल गरजेल रखनाय बीजेपी सरकार फाइनाय हबले तब नायतुमनले सरकार तो नि नुबले ना डाबल इंजिन केंद्र बनिनि राज्य बनिनि राज्य सेसनो रांने बनाय तुगुnya ता असुबिदा तुंबा बरताम खाइजाका नों 400 कोटी जे रहमानि बरताम खाइजाका नों 7 ना नावनो जे वाल बैंक नि 1400 कोटी रां रहमाके नों ताम खाइखस्ला वाल बैंक नि ए जे 2022 भारतनि ताबु यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हाय दंना बजे 1400 कोटी और जे घोषणा खालामगै जे रां और रांले बर थांगोन नो अब कि बरमरा दा खरस खायजाका ना हाते गतरा नक थांमा जागा ना दिल्लीओ फ्लैट पाइमानि ना कोनो जायगायाव पेट्रोल पंप पाइमानि आज ता एख्रेक दं हायसि नों बुइना एख्रेक खाय नितेबो एख्रेक जानाय मनि बागैनो जों साना नायो ओ आपनि नांमिया बरनो सावै बुकुर खुंनार ततार सगावनार तामहा प्रतिबाद प्रतिशोध छि लास्ट का प्रतिशोध तब आबो बहा रांबाय न उनको नेतारो उनको अमेरिका लंदन स्विट्जरलैंड जत जगन बेरे बैखा पेति बासा हामख्लाय कोन खरै उनको एडिसि सरकार खलाया नाबो सावगा लंदन थांमानि निनि आ बेरायनो बागि थांमाया लंदन थांमानि आबो बेरायनो बागि थांमाया लंदन ताम खलायजाका बनु नुखा ब एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज ए जनजाति डेवलपमेंट नि मिनिस्टर जो रिंगै दंखा उन्नयन मंत्री रिंगै दंखा बकुनो दिन भारतनि फातार थांगो चिनि ट्रेडिशनल कल्चरल नि तांगु लुगमु मोसामु तांगै फुनुगु जमानि केबा एवं आरो थांगै मौसागर थाइया चिनि मखबा इंटरनेशनल थांगै नत तो फुनुगु आबो एडिसिनि कुनो आरो आसि जायकि आबो दं प्रोविजन दं बेरायनानि निनि तारपर विभिन्न जगह এই যে তব 26 জানুয়ারি যে দিল্লি और हमारे अब तो एक बजट तो अब अब बजट कम ना सोशियो कल्चरल इनपुट अब पार्ट प्ले अब बेरे न ताई सब करे केवल যদি ব্যক্তিগত बेरे न थांखाय तो खायनि किछु करे আর কি কোন এমএলএ সারা সব কোন তোমাকে তাবো কমিউনিস্ট পার্টি নেতা ভিয়েতনামও বছর 3-4 বার থাঙ্গো সরকারি কোন থাঙ্গো এবং তার অনেক দङ ইব্রাও बीजेपी ने अनेक नेतार निनि गोबां जायगाफोराव थांमोन जों सायमोन जों किदाबो काम साननाय बाबो पार्सनेल मेटार बा हैदो दा थांनाय 14 तारिख आं सानै सासे अब दिनै स्पोर्ट्स पार्सन सायखा So,
pulang Kuna ko. kuna saji. Hah? Oh, 14-15 tahun sini Tripura Motani Wings Frontal Organization no Tripura Employees Federation TEF. Bini annual conference ngai Kumulumni Noai Auditorium holo. Aro sini bubogra sini party ni founder bubogra Produt Bikram Kishore Manikya Deborma bo inaugurator tai seat gates ngai. Bini bisingti chati masangma bisingti a program a conference changjang about 2 days ni bagi on 14 and 15 of this month February. Okay, aro kaisa full fledged kaisa committee bo aro reform ngai tai committee full fledged committee samjak nai. Abun bagi sini Tripura Employee Federation haina hai full fledged committee mane pore bini সংগঠন তে standard thainai boni employee ni interest o borok aro resolution nanai memorandum ro agami dinor nani bong demand ro aro workout ngai ram bagi sini jehetu employee organization ba sing press media ni bisingti mo tini saklai ro je on 14 and 15 February Kumulung Noai Auditorium boni annual conference ngai aro joto employee community ro aro phai participate khanan bagi sing kobo Terus kang edisi. sini Tripura Motha je additional power tongo arone minister arone executive members ro leaders ro MBC ro boro abroad rogo thango abo sini honorable EM pa saka ora kirang সংযোজন খাইনাই abroad thangnani kuno borok ni bagi ke bada kore bo soyong bo minister bo tribal bo minister bo thangme ne sabor ni buswa bo thangna ringya hoito bo India ni phatra thangna ringyang na phatra thangi singte exposure mani sini Tripura jo develop khanen bagi thanga ke aro tam bada to a fund to edisini fund no use khai thangmania to particular kaisa thanga je aro tam nai bubuga bo bini own interest bo thanga edisi team thanga sai samone sin honorable EM jeta sini cultural troop thanga aro sini cultural no sing represent khlai ga sini globally sini sini the cultural no te promote khana thang kilo world to sing globally sing te kaham ki recognition khanan jago abo to appreciate khanen chiko state government bo soyong tribal bo minister tam climate I represent climate abo je sung the question mar hobo no ge unnecessary bo jeta allegation frame thamanen ka bo totally incompetent bo jeta sini borogno cultural socio economic develop khaide no bo be khalia abo churen mon posa mai wansa ko tong gecha abon bagi o churen mon posa ni kokno abo boni je conference rogo phanongka boni meeting of phanongka boni gathering of phanongka borok dabu sanan shuru khlaiya asole singlu khata mo jago jeta je fund ni kok je fund allocation busu khlai total budget in every financial year budget to thasingo sini honorable sini spokesperson sike babu saka jeta 800 ugo se khlai ungangke sini obobai jechini je population mamone je area geographically busung 3 bage 2 bag se ADC area tai population jeng 1% sini boron population to obono jeng professional ni khlai gangke chief minister tini bo press meet bo sawo 39% bo fine allocation khlai gangke abono state total budget by sing abono bo khlai gangke abo more than 12,500 ka budget ingka sini borok no bujaga borok thungi tong khabu sungjuma buchinai dabu borok pola tatal kok sawi borok no bibran to khlai tongoni mo politics borok khlai tong